वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सही माने में जो इनकलाब ला रही है वो इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी है। यानी उसने एक तो मीडियाकर क्लास को ऊपर किया है, मिडिल क्लास को वोट दिए हैं, और उस मिडिल क्लास ने इन तब्दीली ला के भी दिखाई है। आप दिल्ली के अंदर उनकी हुकूमत आई तो वहाँ उन्होंने जो पॉलिसीज़ अपनाई, आम लोगों के जो है ना हक़ में पॉलिसीज़ अपनाई। उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने अपना जो स्टाइल है वो एक अवामी रखा, आम आदमी का रखा, आम आदमी के लिए रखा, तो उनको पजीराई मिल रही है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी ये है क्या, कब बनाई गई थी, इसके बनाने वाला कौन है, और इसका चीफ सदर कौन है, और अब तक ये कितनी रियासतों में इसकी हुकूमत है। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी का जो है बनाने वाले वो ये 5 जो है ना दोस्त थे। मेन तो अरविंद केजरीवाल हैं, ये चीफ भी हैं, सदर भी हैं, और दिल्ली के ये तकरीबन 7वें जो है ना वो वज़ीर आला भी हैं, और ये 2013 से 2014 तक वज़ीर आला रहे। फिर इसी तरह 2015 से अब तक ये वज़ीर आला बने आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने 4 साथियों के साथ 12 नवंबर 2012 में जो है ना आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी, और उसके जो 4 साथी और थे उनमें एक गंदरा यादव, एक शाजिया औरत है ये, एक प्रशांत, और दूसरे जो है ना आनंद कुमार हैं। इन 5 आदमियों ने इंडिया के अंदर आम लोगों के मसाइल को सामने रखते हुए, आम लोगों की मुश्किलात को सामने रखते हुए आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, आम आदमी के लिए पार्टी बनाई, और इसका इंतखाबी निशान भी इन्होंने झाड़ू रखा। तो इस पार्टी ने सबसे पहले जो है ना दिल्ली के अंदर जो है ना इंतखाब जीता, और इंतखाब जीतने के बाद जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो अरविंद केजरीवाल जो है ना इसके वज़ीर आला बने। तो ये सादा सा आदमी है, इसके आपने अक्सर पिक्स भी देखी होंगी। बड़े सिंपल से ड्रेस में रहता है, सिंपल सा लिबास पहनता है, ना इसको प्रोटोकॉल की परवाह है, ना ही आगे पीछे इसका जो है ना प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं। आम आदमी की तरह रहता है, आम आदमी के घर की तरह इसका घर है, मामूली सा घर है, छोटा सा अपार्टमेंट है, और इसका तर्ज ज़िंदगी है। तो ये जो है ना अरविंद केजरीवाल जो है 16 अगस्त 1968 को पैदा हुआ। ये सिवानी इंडिया में पैदा हुआ। ये साबिक ब्यूरोक्रेट्स है, और ये शादीशुदा है। 90s की दिहाई में जो है ना इसकी शादी हुई, 1994 में। इसके 2 बच्चे हैं। तो इसने जो है ना इंडिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। अब हालिया इलेक्शन में दिल्ली के अंदर तो इनकी जो हुकूमत, जो कैपिटल टेरिटरी है इंडिया का, उसके अंदर तो इनकी हुकूमत कायम थी ही थी। अब हालिया इलेक्शन में पंजाब के इंडिया की स्टेट ऑफ पंजाब में इन्होंने वहाँ जो है ना दुनिया को हैरान करके रख दिया है, और इंडियन मीडिया को हैरान करके रख दिया है, और इन्होंने वहाँ स्वीप किया है। और वहाँ इनकी जो सीटें हैं वो यानी 92 हैं। कांग्रेस की 18 हैं। बीजेपी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है इंडिया की, मोदी की पार्टी है, उसकी 2 हैं, और वहाँ की जो अकाली दल पार्टी है उसकी 3 सीटें हैं। तो अंदाज़ा लगाएं आप, वहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, उसकी जो है ना सिर्फ 18 सीटें हैं। इन्होंने वहाँ स्वीप किया है, और 92 सीटें जो है ना इसने वहाँ हासिल की हैं। अब इस वक्त ये इंडिया के अंदर 2 जो है ना स्टेट्स के अंदर ये इनके वज़ीर आला हैं। एक तो मैंने जैसे पहले बताया दिल्ली के अंदर, और दूसरी नई स्टेट जो अब इसने 2022 के इलेक्शन में जीती है वो पंजाब पे। अब पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत है, और इंडिया के कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो है ना वो भी इनकी हुकूमत है।
تو یہ ہوتا ہے انقلاب، یہ ہوتا ہے عام آدمی کے دکھ سکھ کو سمجھنا۔ اور ان دوستوں نے، اس کے پارٹی کے سرکردہ ارکان نے اس کو دیکھا ہے، سمجھا ہے اور عام آدمی کے اوپر انحصار کیا ہے اور اپنے کینڈیڈیٹ بھی عام آدمی کو بنائے ہیں، تو اس کے رزلٹ بھی ملے ہیں۔ اب میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس نے وہاں کے جو کانگریس کا صدر تھا نا، چیف تھا پنجاب کا سدھو، اس کو جس نے ہرایا وہ عام آدمی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک عام آدمی پارٹی کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا، تو میں نے کہا آپ دوستوں تک پہنچا دوں۔ تو بہرحال ایسی جماعتیں جو عام آدمی کے دکھ درد کو سمجھتی ہیں، ایسی جماعتیں جو عام آدمیوں سے ہی نکلتی ہیں، عام آدمیوں کے انحصار کرتی ہیں، ان کو ترقی ملنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے انڈیا کے ساتھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر تو مختلف ہے، ہم تو نام تو ریاست مدینہ کے لیتے ہیں لیکن کرتے الٹ کم ہیں۔ ہم دکھ ہمارے اندر غریبوں کا ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں، میں تنقید نہیں کر رہا، ان کے اندر دکھ غریبوں کا ہے، لیکن ان کا رہن سہن سٹائل ان کی جو ہے نا وہ سارے امیروں والے ہیں۔ تو پھر کیسے غریب اعتماد کریں؟ ویسے میری تو ویسے یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں ضرورت ہے عام آدمی پارٹی جیسے لیڈروں کی اور عام آدمی پارٹی کی، جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جن کے سوچنے سمجھنے میں تضاد نہ ہو، جن کے بولنے اور اس میں تضاد نہ ہو۔ تو بہرحال یہ عام آدمی کا ایک مختصر تعارف تھا، تو میں نے کہا آپ دوستوں تک پہنچا دوں۔ تو اروند کیجریوال اور اس کے 4 دوستوں نے جو نومبر 2012 میں محنت کی اور جو انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ، لگن کے ساتھ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو صلہ دیا ہے۔ آج ان کی پارٹی جو ہے نا، کانگریس جیسی بڑی پارٹی اور پرانی پارٹی اور بی جے پی جیسی کٹر جو ہے نا پارٹی کے درمیان نہ صرف وہ اپنی سپیس بنا رہی ہے بلکہ وہ جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی وہاں پنجاب کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد جو وہاں جلوس نکلا ہے، جس میں جتنی تعداد میں لوگوں نے اس میں حاضری دی ہے یا شامل ہوئے ہیں، اس سے بھی آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ اس کے رزلٹ سے بھی لگا سکتے ہیں نا، ابھی 92 کتنے ہیں اور 18 کہاں ہیں؟ یعنی کوئی پارٹی بھی ان کے 1/3 کیا 1/4 کیا 1/5 پہ بھی پوری نہیں آئی۔ تو بہرحال عام آدمی پارٹی کو مبارکباد، ان کے جیتنے والوں کو بھی مبارکباد، جو نیا وزیر اعلیٰ ان کا بنا ہے تو بھگوان مان اس کو بھی مبارکباد۔ تو اللہ کرے کہ اور وہ جو ہے نا عام آدمیوں کے توقعات پر پورا اتریں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔